Upat ang na-report nga namatay sa traslasyon karong tuiga. Ang traslasyon karon mausab ang giila nga pinakadugay nga prosesyon sa kasaysayan kay naabtan gyud og 30 hours and 50 minutes ay panahuman. Mubalita ani si Bril Montalvo. Eksaktong alas 10:49 kaganihang buntag, nasulod na sa Minor Basilica ug National Shrine sa Quiapo ang imahe ni Poong Jesus Nazareno. Kinihuman ang gisugdan ni atong alas 4 sa kadlawon kagahapong adlaw nga niabot og kapin 30 ka oras ang translasyon karong tuiga nga gikonsiderang pinakataas sa kasaysayan. Sa tunga sa kagubot ug kalisod, daghan ang gikinahanglang tabangon ug kasagaran sa ilaha tungod sa mga naangkon nga samad. Aduna sab namatay. National feast na ang pista sa Poong Jesus Nazareno, rason nga nagpahigayon sabog traslasyon sa nagkarayang lugar sa nasod. Sama na lang sa St. Michael the Archangel Parish sa Marilao, Bulacan. Sa Bataan, gisugdan sab ang pahalok sa pista sa Nazareno ni adto pang adlawng Lunes. Ug karon lang Biyernes, giprosesyon nila ang ilang kaugalingong imahen sa puon. Sa Ilagan Isabela, bisan pa man ni ulan, apan wala gihapon nagpaapekto ang mga deboto. Pipila sa mga deboto ang nagtiniil na lang ug aduna sab nagspray og banal nga lana sa mga nagahulat sa imahen dito sa prosesyon. Iya sab sila og pahid sa puon kumuagi na sa ilaha. Miabot na sa 4 ka oras ang prosesyon. Sa Naga City, Camarines Sur, napuno ang kalsada sa ilahang traslasyon. Gisubay niini ang nagunang mga kalsada sa syudad ug nahuman kini sa Holy Cross Parish. Giulansab ang traslasyon sa Viracatonduanes apan dagsa gihapon ang mga deboto. Nahimong hapsay ang ilang aktibidad. Sa Catarman, Northern Samar, gidagsa sab ang mga nitambong sa traslasyon bisan pa man sa ulan nga panahon. Gideklara sab ang class suspension sa lugar alang sa pista. Nagsugod ang prosesyon sa Catarman Cathedral ug nahuman sa St. Roque the Healer Parish sa Barangay Kawayan. Sa Cagayan de Oro City, alas 4 sa kadlawon dihang nagsugod ng traslasyon. Human ang kapin 2 ka oras, nakabalik na ang anda sa Jesus Nazarene Parish. Sa Tagum City, Davao del Norte, gisugdan sa Parish of Christ the Eucharistic King sa Rizal Street ang traslasyon. Nahuman kini sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Parish. Giampo sa mga deboto dinhi, mabungahong grasya ug likay sa disgrasya karong tuiga. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.